Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allazi addabana bil Qur'anil Karim wa hazzaba akhlaqana bi sunnatin nabiyyin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamul anbiya wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, idzal taqal muslimani yanzilu alaihima mi'atu rahmah, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala al-Imam Abil Abbas Al-Mursi fi kitabih wa huwa yaqul al-anbiya khuliqu minar rahmah wa nabiyuna sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa ainur rahmah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Hadratul kiram yang ulun muliakan, kekasih kita, kekasih Allah, kekasih Rasul sallallahu alaihi wasallam, Habib Syekh yang sudah tidak kenal lagi, semuanya kita kenal di sini. Bukan main, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadratul habaib yang ada di muka, yang ada di belakang, para guru-guru agama banyak di sini ulun enggak kenal namanya ini. Semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Pak Haji Muhammad Sunarto, subhanallah, ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita doakan bisnis beliau lancar terus nih. Lancar sehingga sering mengundang Habib Syekh lagi nih. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita dengar dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Kanjeng Nabi, idzal taqal muslimani yanzilu alaihima mi'atu rahmah. Kata Kanjeng Nabi. Ada orang Jawa di sini? Banyak. Ulun orang Banjar ini. Orang Banjar, orang Marabahan sono. Orang Marabahan. Kata Kanjeng Nabi, apabila bertemu dua orang Islam, tiga orang Islam, empat orang Islam, di sini ribu-ribu orang Islam, mantap. Berapa nih? Ribu-ribu orang Islam. 10.000, bukan main, 10.000 lebih lah. Maka ketika itu kata Kanjeng Nabi, akan turun di tengah-tengah mereka itu 100 rahmat kasih sayang Allah. Mantap. 100 rahmat kasih sayang Allah. Contoh begini, misalnya ulun dengan Pak Narto. Pak Narto apa Narto? Di antara kami berdua ini dinilai Allah Bapak Ibu. Siapa yang paling senang ketemu saudaranya, kata Nabi, ketika itu dia dikasih Allah hadiah lagi 90 rahmat kasih sayang Allah. Mantap. Ini ulun dengan Pak Narto maafullah. Di antara kami saling berpandangan nih. Ajib. Ajib. Dinilai Allah nih. Guru Mahmud kah yang paling senang ketemu Pak Narto, atau Pak Narto kah paling senang ketemu Guru Mahmud? Dilihat begitu, mantap. Ajib. Nah di sana, yang paling senang hatinya ketemu teman, kata Nabi, dikasih sama Gusti Allah, dia dapat 90 rahmat kasih sayang Allah. Makanya ulun lihat Habib saya senang bujur ulun ulun, tak kurihing taros ulun pokoknya. Tatawan buhan Banjar nek nang garing api garing pian. Nang pinggang sakit, ampih sakit pokoknya. Kenapa?
ulun terpandang zuriat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus terang bipa ulun, gembira ulun Habib ini senang mana panarto ulun, pokoknya liwar senangnya. Mantap di rumahnya. Kenapa kita kada gembira? Di sini zuriat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita pikirkan saudaraku semua, ilmu yang kita punyai, entah itu makrifat ke, ada ilmu makrifat di sini? Banyak. Ilmu syariat ke, banyak di sini? Banyak. Ilmu fikih ke, banyak bos. Itu datangnya dari siapa? Datuk beliau Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu. Jadi baik aja lah, senang dengan habaib, enggak apa-apa lah. Pokoknya senang aja, pokoknya modal senang, mantap ya. Apanya pulang kadang-kadang tadi bandarakan deh biar dua patah kata Bibillah mudah-mudahan berkat Bibana, mudahan berkah ini. Kata Sayyidi Abil Abbas Al-Mursi tadi apa? Al-anbiya subhanallah khuliqu minar rahmah wa huwa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa ainur rahmah. Ajib. Itu kata Sayyid Abil Abbas Al-Mursi. Mantap ya. Seluruh nabi dan rasul yang dikirim Allah ke dunia sini, nabi yang dikirim Allah ke asam-asam. Aneh. Ada nabi ke asam-asam Guru Mahmud? Ada. Zuriat Sidin. Mahala biup ya. Bujur juga. Pian banyak panar. Ulun Guru Mahmud lain maok nih orangnya. Bipa. Ini. Seluruh nabi dan rasul yang dikirim Allah ke permukaan bumi sini, kata Habib Abil Abbas Al-Mursi, semua mereka diciptakan Allah, dijadikan Allah dari karunia rahmat Allah. Semua kita. Wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ainur rahmah. Sedangkan kata Abil Abbas Al-Mursi, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kantor posnya rahmat Allah. Mantap. Kantor posnya rahmat. Artinya begini, kalau sampean mau disayang Allah, mau didekati nama Gusti Allah, enjoy aja. Dapat curahan rahmat kasih sayang Allah. Yuk dekatin Nabi Muhammad. Betul apa betul? Kayak penceramah TV juga nih, betul apa betul? Dekatin Habibuna Muhammad. Bagaimana guru dekatin Nabi? Banyakin baca salawat kayak Gus Wahid tadi. Mantap pian. Andu-andu lu senang bener. Iya. Padahal sakit pinggang pian sudah nana. Ini. Jadi malam ini kita gembira aja, pokoknya gembira terus. Boleh kanyar uyuh kan ada bapak. Wa basyiril mu'minin bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Kata Gusti Allah. Orang asam-asam senang semua. Orang asam-asam nih. Orang Marabahan sana Sungai Gampa senang semua. Abah ulun Marabahan pian. Orang Balikpapan Kaltim, yo senang semua, senang. Silahkan, jangan sedih. Enjoy, mantap. Enjoy. Wabasyiril mu'minin. Kenapa disuruh Allah senang? Bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Karena yakin saja Bapak Ibu, kita yang ngumpul di sini nanti dikasih Allah karunia. Pina musti Guru Mahmud karunia apa guru? Nah, dan petakon kau jawab pipene. Karunia apa Guru Mahmud? Belum buka malam ini. Belum buka. Karunia apa? Oleh-oleh apa yang kita bawa pulang setelah di tempat Panarto ini? Ada nanti. Nanti akan dibuka Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh-olehnya pertama, stres, galau hilang. Betul apa betul? Untuk sementara di sini mikirkan hutang gak ada lagi. Mantap, betul. Yang sakit hilang. Yang suaminya kawin, kawin lagi. Tatap sedih Guru Mahmud aja. Nayap. Kacau nih. Ini fadilat
majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mantap ini. Terus saja tingkatkan ini. Datang Ibnu Umar kepada Kanjeng Rasul, "Ya Nabi, wa ma ghanimatu majalisul zikir ya Rasulullah?" Qal al-jannah. Ajib. Ini anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ardah, datang menghadap Kanjeng Nabi. Datang Ibnu Umar. Ibnu Umar datang. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam, kata Rasulullah. Datang. Langsung Ibnu Umar nanya dengan Kanjeng Nabi, "Ya Rasul, apa sih keuntungan majlis ta'lim itu ya Rasul? Apa sih keuntungan asam-asam bersalawat ya Rasul? Apa sih keuntungan baca zikir ya Rasul? Apa sih keuntungan kita ngumpul di sini muji Nabi?" Dijawab sama Gusti Rasul. Apa kata Nabi? Al-jannah. Keuntungan orang yang senang ngumpul dalam majlis kebaikan semacam ini, dijawab Nabi simpel aja, al-jannah, al-jannah. Al-jannah balasannya surga, balasannya surga, balasannya surga. Mantap. Mantap, berapa kali mantap sudah, Nek? Ini nih banyak nih, ini surga ini. Artinya Pak Narto nang menyiapkan tempat ini nah pian nah nih Pak Eko masuk surga pi Pak Narto Ada mah ambung dasar bujur ini bahasa Banjar lebih banyak. Surga Pak Ekong pian. Ekong surganya kena nah. Mantap pula. Nang mau undang kita nih nah, nang mengumpul di sini nah. Nang pian nyumbang nang nasi bungkus, nasi bungkus. Nah. Ini nih Pak Narto yang ngasih ini. Itu balasannya surga. Pian jakanya tahu pahala surga ampih koler nek bahasa Banjar bibay maaf nek. Ini kan asal-asal ini orang Banjar jo nek. Jaka tahu nih pahala nih surga ampih koler nang pinanang uyuh tadi. Wah semangat pulang. Ini enggak si jannah tadi Bang. Jannah. Ada jannah kan di sini? Jannah. Takurihing jannah. Wah, Guru Mahmud jar jannah. Iya. Nah, mudah-mudahan perkumpulan ini disayang Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan Penarto diberkati Allah. Habib Syekh ini panjang umur Habib Syekh ini. Mudahan umur beliau panjang, usianya dipanjangkan Allah, urusan beliau dimudahkan Allah. Para habaib semua diberkati Allah Subhanahu wa taala. Guru-guruku semua nih. Ini ulah anggap guru ulun sebertaan di sini nih. Guru Mahmud hanya murid di sini. Semua pian guru-guru ulun semua nih diberkati Allah Subhanahu wa taala. Dengan siapa? Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan barakat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kita disayang Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang ulun sampaikan, yang benar Allah dan Rasulnya, yang salah nih Guru Mahmud nih mauk mana Guru Mahmud. Mudahan disayang Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.